La 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 sama alaye ketana begera fala bofenye nazare anu do bandeme ine besemena nala sala do barkamaye alama wala adeula awale awrama inna min sulaymana wa inna bismillah famu alhamdulillah yana amitani aye bi le combien bi le 28 au 4e mois 2020 anga le 26 ta tafsir no kuna shini ante manauka kunu le 27 on alaka latiga onana o jogora antara o sutra liorora amma se ka tafsir soro non bi min kala le 28 ye kuna sini ina fanya fo chugumna ante mana mana min kan histoire min kan imrata nu in wa imrata lutin nu kam muso ale ni lutu kam muso ko flabbe yo chaw jamfa comme korna ya fo chugumna mais o côté ko adama de ya o ti ba adama de ya kono kuma photo nere to da alday atoko biri nere a photo nuhu ane lutu parce que kuma nu flabet bi la nyini kele ne kan o koso to da bi nyina ka doto ko taka do yordora voilà donc lutu ina fanya fa jowra ngom min ka 20000 a flabe kara 20000 gole nga labanu le makekele mais kuma nu fana be la nyini kele na so rabu fam muso kelen ngele akui muso kelen gole mimba akofe mais lutu aninu ala yo fla fo nyoko fe ko fla be ko fakana taw ma fla be muso yo jampa mais histoire nous min ka 20 min ka la a muso a den fe o lutu le mais nous fana ta o fana 20 ko kelen no o fana muso kelen ko kunle ato afana kerata ale fana yo na 20 ale fana tara bene ale bena aka denw nya lara ale langolon kan ala kumana kan ma flabe kunyi muso kelen ko ni donc ni dona o konnana iba ale kuma soro yoro damani kono ni dona jeunesse kono ni dona jeunesse kono les jeunesse kono chapitre 9 verset 18 à 27 iba soro ora ale nuhun ka kuma ye ale ka denw ya asoro togomina voilà donc l'autre tani ale be atoko be fenga kono l'autre tani obe évangile kono ale fana takara chogomina ale na akadeun ke ale fana ta na take ale ka je pense que ale ta soro nan tla mona na asa tronfle ka dauma donc ale fana ta nana ke ale fana tara 20000 o fana ale fana nege ka 22 afana ya mi ale fana de ale denw dona ate o lutu ye mais to nu yere bon nu nyoma ka ko o koso o ye adamadiya kumale no te donc mais o ta ira ko anta rectifier parce que ni ma rectifier mo ko le bu ko data o yere ba lo choy ka la nyini femiye mais to ba de dabu to ko do fo ele ka parce que ele concentré no yi ka miri abi yoro mra italo
oh mais mun ni o côté ni mo ko mi tieni nyina o tigi be ta ka norara ali ki ba fo ko donc ko so mbare ki parce que afana bu kala nda ka se ka lo femilo donc nuhunta imrata nuhin wa imrata lutin kana ta hata abu daini min ibadina salihin fa kana tahuma ko fla be yo che jamfa muso kelengele ne sabu ya to ni be yo soro no tu muso furu fla sawa atunti soma o ko to aw mun ko abe sariya ko abara kala kura ay muso furu fla sawa sabu muso preno sanga no wati be ala ko dendo be na dro ki to kelina walma ne saya dara do akuma ka chade donc ikaka ngado femi mbe akonnana nunu fla be ka muso kelengele ko le asoma muso kelenu sara ala ka lajara be kono o tora sariya kono atiyera tara dogo na denw ye mais luhu denw cɛw tu b'ale kɔ ale fana kɛni ka 20 minutes ale fana ma kɛni ka min ale taara beni ale ko na ka taa bɛn a ka so kɔnɔ mais a lankolon bɔra a ka denw ɲaga kana ɲɛ la a lankolon kan olu ni ɲaga ɲɛ la o fa kɛ lankolon kan min kɛ ala kumana o kan o y'a damana kuma ye komi an t'i taara histoire fɛ pour que ka se ka nin yɔrɔnin rectifier aw fɛ voilà donc mais lutu le ta sa ale nana ta demuso fila le tun tora ale kɔ ale nana o demuso ninnu nana taa fɔ a k'olu facɛ siya bɛ tunun na n'olu ma a filɛ k'a tɛna ɲa donc o ye lutu ye nuhu wala nuhu le ta kɛra ale ta kɛra denw de ɲɛ lara ale lankolo kan lutu le sa ale le ta kɛra o ka dɔrɔgba ka d'a ma an b'a fɔ ten dakuru kelen ko ka dɔrɔgba ka d'a ma a y'o min olu donna o lara fɛ o k'o siya sɔrɔ voilà mais nuhu dencɛw tun b'ale kɔfɛ ka ban olu dencɛ ninnu de tora yen ka baara kɛ komi n y'ale d'aw ma cogo min na voilà parce que an tun ma don ale kuma kɔnɔ ni min taara ale filɛ i b'o sɔrɔ yen donc a bɛ o cogo de la ko haya joli suran an ka bi ka suran nin a ko wala ka di a fi ka dangani ya manana ne ala tala yɛrɛ le ti n ka hɛrɛ kɛ bɛrɛbɛrɛ ala musa ne ka fanikiriya kɛ ka di nabi musa ma wa haruna a n'a ka balimakɛ haruna ye setigi wa na jɛna huma ne ala tala ye musa ni haruna kisi bɛrɛbɛrɛ wa ka huma ano fila ka mɔgɔ ye bɛrɛbɛrɛ mɛ n'ale kare ne y'o kisi ka bɔ dusukun jugu ma ale azimi dusukun ba ye dɛ ne ala tala ye ninnu fila dɛmɛ bɛrɛbɛrɛ a ko i ka lɔn musa ni haruna kɔni kɛra bɛrɛbɛrɛ olu jate ale b'ale bɛ olu ka se sɔrɔ firawuna kan musa ale ni haruna ko ale ala tala le tuye olu ale mana na ne ala le nga fanisiriya kɛ nga hɛrɛ nya kɛ o ye nunu fila ye musa ale ni haruna ka tila k'o kisi an'o ka mɔgɔw bɛɛ k'o kisi ka bɔ labanko juguya ma dusuganko juguya n'i y'a mɛn ko alikɛribi a bɛ ko min na a taara laban cogo min na o le ye kɛribi ye c'est à dire ele bi ka i fɛnw y'i ka fanga bɛɛ don a taara laban cɛ juguya la n'o tɛ fɛn dɔ bɛ yen dusugan simple nin tɛ kɛribi y'o le ye i n'a fɔ ninnu tun bɛ défi min lancer la a caman bɛ yen a kɔnɔna na a bɛ dabidigi musara an b'a ye firawuna bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ ko dɔw kɛ a dabidigi musara mais jigitigɛ dan a taara se fondation ma tuma min jigitigɛ bɔra o de ye kɛribi ye donc k'ale y'o fila kisi sinon a ma kɛ komi o tɛ dusudimi sɔrɔ ala ka sira kɔnɔ dɛ a ma kɛ komi o bɛ ala ka sira kɔnɔ k'ale y'o kisi ka bɔ dusugan ma o bɛ dusugan sɔrɔ o bɛ nɛniw yɛrɛ sɔrɔ o bɛ fɛn caman sɔrɔ nka fɛn ni ele taara i ka laɲini min ye a la fɛn ni ele ka laɲini sabatira ka ban kɛribi ma na mais n'i ka laɲini ma sabati alikɛribi nana e jigi bɛ tiɲɛna sabu i san damani kɛ ou bien i kalo damani kɛ ele ka fɔn n'i ka espoir bɛɛ tun ye yɔrɔ le n'a taara tiɲɛ ka ban a bɛ fɔ ale ma ko alikɛribi donc k'ale y'o kisi k'a bɔ olu ma sinon o ye dusugban sɔrɔ a kɔnɔ n ko musa yɛrɛ ko firawuna yɛrɛ k'o gbɛ ka dɔw minɛ o la k'o bugɔ ka dɔw faga a ma dɔw faga la o ka ti an na aydiyakum wa arjulakum min khilafin ama dɔw kɛ o la o bɛɛ kɛra don o bɛɛ ye dusugban dɔ ye musa ma mais kɛribi nin sisan n'a tun taara to firawuna taara tuguni sa vraiment a bɛ lɔn ko a jigi tigɛra fan bɛɛ donc a m'o le sɔrɔ a ko wa nasarnahum ne ala tala y'o fila dɛmɛ fakɛnu musa ale n'a a balimakɛ haruna k'o kɛra fo mɔl algalibina k'olu le nana laban ka giriya olu nana fanga sɔrɔ donc kɛribi wulila ka bɔ yen
akone inunu flason berebere aleketa ne yolu flason kitabu kon ina ale mostabira kitabu min bil la selike ko sabe kwale yo flason kitabu min la selike kitabu no yi Taurata Musa aleni abalmanche akorke yale tibise Haruna ma akorotunu nga ala ko ale mo gole choisi na ka kidine mo ka dia no tamba ya ta ka di korke mane tin datle no ale bu kuma te sigi mais Musa reti dagwara ale to bu kuma be sigi mais ale do tu do ko mais ala ale ta imay fa yere na fa ala ko ale reti kale ka kuma te famu ale be sigi ko ale ka kuma te famu ko arna le bien placé no ala ko tara ne bu mo gole kere na yi min ka di aya diuma mais arna tubi ko ale ta kay ka kuma nyofo bagay ni kam min fo mo tina famu mais mo men na nyofe la ni dagwara lo aka dem sena ka nyofe e ba la bu fa ka min fo donc mo harna be tubi ko na tarasi ikam min fo mo tina famu arna ba nyam no ta ambaye ngo arna le tikay nayi Musa be berem ne do to ko ni min ko na bo kunci o ya anta e mais ala ba lo min kay donc akwale yo oflason kitabu min la seli kitabu no e Taurata e yani linjili kana amuna wuli bi ko Taurata mai ko Taurata ta honta ye ala bo ko mu fora e maiwa kale ye kitabu do ma kitabu min la seli kitabu ye wa okofe wa hadaina huma ninu nuflaka na berebere asirata ni yokanda sirakan ka ale mustaqim ama ko ko na siratul mustaqim alia wa ko nunu fana ko ale yokanda siratul mustaqim ado ga kun kwa mai ko nyagamun donara aka kun kwa mai ko abeta akwale ala le yokanda wala ma outigara ala le lawa na ba fara kwa mai wa amun bara ko maya do ta bo outigara ala le lawa ala ko yako wa hadaina huma nenu nu flaka na berebere asira ne yo kana ko blasra le kan ale mo ni take min sratleni yesiratu tleni pale yo kana ko blawle kan ho watarakina anu tulike berebere alehima eba ko salamun ne kisi do berebere alehima kisi binu nu fly berebere fele akere labana mogo ye berebere wa salam ale ne kisi kon kerbe berebere ala Musa ne ka kisi bi nabi Musa kan berebere wa Haruna ale ne Haruna alu do ko mai kwanta liburu te ko ka kitabu mai ebe mu famu ne man na karmo ke ni ta lo afone ma famu nga kele min lo mena bamba ma yana to fam yala kana nala tare ni mno kono obu famu jignati me amai ko ka kitabu mai anga ci de onte karoke ay fara kunango yalo de kunango ebe mu fo e ka korna ne benu fora ebe mu fo ne kono karimal la korna ya ne rawa walma nyagamin do na korna fana na lewa ko fla loke walma nyagamin le do na ra ni sebera walma ne nyagamun kon tara ko korna ko nyawon tara ko cieno ebe mu fo ne korna ya ina kwale le yo flakete ko kanda katla ka fo kwale ala tala tolike kisi bonda bla o mo ko fla no la haralo al akhir yawmul akhir kwale kisi bla we katla ka fo ko kisi ale yo din nabe Musa ma katla ka kisi di Haruna ma nele na fo bi ko lugu mai ko tanga chide ebe juma ne kontura ni ma famu anga famu yalma sia amuna noro kornan kan folo obia amuna noro yan folo ya nanga se hore amo famu ko ba me ele ko le ko nyaamun le ba kono pa nyaamuna do ta borata se ko kuma ka kornan kana nyaamuna le nini se bera kono amo ko ni bu ni kuma de ko so ni ciden kele ndro ni ya ne ni ka ciden bele ne ni ciden kele ne ika bele ne ala re ko ala ti da flanche do ni yonte ko biye kele la no farrigu bena adin menele na kelen wolma ko nenu o korle ki yo benen imaye donc aka yere korsi ci de nga kuma no ci de nga kuma fo fa ni ti minga histoire lo wal may taka kitabu yer lo wal may talo afo tenje na alaka ci de no amba ni na alaka o sura ya ka ndo ka ya nga kara ibi ka baraji soro la nga amba maso anga ci de tere aduna ta we folo mo ko tale aduna ta borda hey e ka korna me min fora yena do korna emi yere bo fora ko folo mo ko talo korna ngara ka ke folo mo ta yeke korna tigi fatuni ni sasa wakele ni ngole etubea e fajetu bea o fanata fajetu bewa to mo folo
hali cɔkɔrɔba yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ olu ma sa fɔlɔ an b'olu wele ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw non san 60 san 80 an ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ŋo i ka fɔlɔfɔlɔ ko ninnu ni fɔlɔfɔlɔ ko kɔni kɔrɔna fana kan ka kɛ fɔlɔfɔlɔ ta ye dɛ a y'a so an ka tɛmɛ ɔhɔn ina kalo mi ala dala jate na jete mo kene anu kono be musinu kon sara kala biya ko musinu ko nyumankela mɔgɔ ɲuman n'i kɛra ɲumankɛla ye ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka kɛ ɲumankɛla ye ka ban a banna a bɛ fɔ yɛlɛma ko muhsinu hali ala m'a fɔ ye ko muminu dɛ n'i kɛra muhsinu ye ɲumankɛla ye ka ban f'ale b'i kɔ sara diɲɛ so in kɔnɔ yan n'i kɛra muminu ye a b'i kɔ sara fana koyi n'i y'o muminiya kelen ye olu ale ye muminu ni muhsinu bɛ yen muminu dafalen bɛ yɛrɛ fana ka fara kan a bɛ fɔ o de ma ko diɲɛ ani lahara o sɔrɔla mais n'i kɛra muhsinu dɔrɔn ni muminu tɛ yen i bɛ diɲɛ sɔrɔ lahara sen t'o rɔ donc n'i kɛra muhsinu ye a nana fan o fan a bɛ seli o i tɛ seli o i bɛ se ka kɛ muhsinu ye ɲumankɛla n'i kɛra muhsinu ye ala b'a sara ye lahara kɔni o kuma i kuma t'o yɔrɔ nka diɲɛ na kɔni a b'a sara an ka taa n'a ye donc min fɔ a ye a ye kɛ muhsinu ye aw kana mɔgɔ bon ni k'a fɔ a bɛ kɔrɔti dɔ ta ka mɔgɔ dɔ bon ni mu ko dɔ kɛra n'i y'a ye a bɛ ɲini ka sariya kɛ i b'a fɔ a yɛlɛ ayiwa ala a ko kɔni b'i bolo nin ye dɛ n'a sɔrɔla a tiɲɛni sira n'a ka nɔgɔyalen yɛrɛ ma o kuma i b'a to a ka tiɲɛ n'a man ca an ka tiɲɛ a to i bolo i ma mɔgɔ bon i n'a fɔ nabi nuhu ka kuma a ko la tazara ala ardi min al kafirina dayara inna ka tazaru yudil dɔw ko ko nuhu a fɔra ko bonni ma ko nuhu ka bonni ne kɛ n ko ele m'a faamule ala le y'a daminɛ dɛ nuhu ma kɔn k'a fɔ k'a k'aw kɛ ten dɛ ala le y'a daminɛ nuhu ko cɔ ko komi i y'a daminɛ ka ban kana foyi to yen bilen a n'a a ka tiɲɛni kɛ kelen dɔ i kana garanden dɔw bɛ basé nin le kan ko olu b'u boli ko nuhu yɛrɛ y'a fɔ ko la tazara ala kafirina la tazara ala ardi min al kafirina dayara ko nuhu k'a kɛra komi a y'o dangale k'o bon ala le y'a daminɛ ala le kɔnna k'a fɔ ko nuhu ka kurun dilan depuis nuhu bɛ kurun dilan na a ye dogo wari kɛ wa a ye kurun dilan k'a ka baara kɛ ka ban ji commencera ka bɔ min kɛ a tora kuma na ji tɛmɛna ji woyo tɛmɛna a n'a den cɛ nuhu y'a ye a k'o sera sɛbɛ sa a ko ala ma ko cɔ ko ayiwa a tun bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ mɛ a tun tɛ kun na n k'a fɔ kana foyi to yen bilen a n'o a ma bonni kɛ dɛ ne yɛrɛ ma n'a ma ɲɛ ne ka den kelen yɛrɛ tora yan mɔgɔ si yɛrɛ de kana to yen a bɛɛ ka taa a n'a ka bonni kɛ kelen don hali n'a sɔrɔ nuhu yɛrɛ ye bonni kɛ ni o yɛrɛ yɛrɛ kɛra bonni a jo lo fana dɛ min ni min lara na a bɛ nuhu ka ama ye wa a bɛ taa o ka so o b'a bon dugu kɔnɔ o bɛ fɛn bɛɛ kɛ a la n'a y'a ta sara don a jo tɛ wa ala ko n'i sabarira a banna mɛ n'a y'a ta sara don n'i ka mɔgɔ tulo ci n'a fana ye tulo ci don est ce que jurumu lo wa o tigi min y'i tulo ci jurumu lo wa jurumu tɛ o n'a sabarila a banna n'a yɛrɛ ma sabara n'a y'a ta sara jurumu t'a la dɛ ɔhɔn donc f'o fana ka faamu hali nuhu tun ye nin fɔ o ma ɔhɔn ka taa dɛ. innahuma a ko silamɛw aw k'a lɔn musa ni haruna min filɛ nin ye olu fila bɛɛ lajɛlen kɔni mere b'a den na ni min ala tala ka jɔn gbɛnɛw ɲinina musa ninnu b'a cɛ ma bɛrɛ bɛrɛ alu beli nana to k'a fɔ ko ninnu le man ɲi ala kumana dɛ a ko innahuma ninnu fila min filɛ ten min ibadina ne ala ka jɔn gbɛnɛ lahara lo kiyama jɔlo cɛ minnu ko ka gbɛnɛ ma n'o bɛ sɔrɔ ne ala yɛrɛ fɛ ko haruna ni musa b'ara ne le na to k'o ka livre ma ɲi don i bɛ fɛ ka mun de fɔ ala le ka nkalon tigɛ walima o ma ɲi o tɛ sɔrɔ ala ka mɔgɔ jɛ ma kana manamanakan fɔ mɔgɔ ye n ko kuma dɔw lo n'i y'a fɔ dɔrɔn i ka kuma in bɛ taa fɔ yɔrɔ jan k'a sɔrɔ ele fɛ mɔgɔ kelen dɔ i kɔrɔ ala ko yan n'an ye kɔrɔnaya ninnu bɛɛ ta minnu b'a fɔ musa t'an ka ciden walima olu sanga bɛnna a donna ta n'an ye kɔrɔnaya ninnu ta k'a jigin ka na a kelen kelen bɛɛ b'o mɔgɔ ninnu juger wa kelen kelen bɛɛ b'o danga fana kuma kɔnɔ ne t'a lɔn o bɛ faamu n'i ko i t'a lɔn ale bɛ faamu o b'a fɔ k'a t'a lɔn dɛ k'o kɔsɔn a tɛ sɔnna k'a kalan mais ele mo a ko k'alu ye tawarata lɔnbaga ye k'alu ye linjili lɔnbaga ye ko furukani lɔnbaga ko zaburu lɔnbaga le y'alu ye aw ele bɛ taara ka taa sigi ka yɛlɛma ka lɔn ko an ka ciden tɛ ɔhɔn ele min k'e ka tawarata lɔn ka linjili lɔn ele k'e ka zaburu lɔn e ni ala cɛ i b'a lɔn hali n'i b'a yeli lɔn k'a kalan e ni ala cɛ i b'a lɔn a laɲini mun ye walima limaniya le tira wa
no ta ala yɛrɛ n'a ka masa hala ma kuma ni hala ma mɛlɛkɛ don a n'a cɛ a ko i ka lara ko ninnu fila min ibadina ninnu ni ala ka jɔn ɲuman ye alimuminɛ i bɛ limaniya jɔn minnu ɲinina lahara n'olu bɛ na mɔgɔw bɛ se ka tugu minnu kɔ ni ka parti mɔgɔ le ni ka parti mɔgɔ le ni n'o bɛ don arijinɛ na ko nu haruna ni musa b'o cɛ ma o ka parti mɔgɔ ti dɔn wa kawarata tigiw ti dɔn wa aa karamɔgɔkɛ an bɛ mun de fɛ an ka taa n'a ye fɔlɔ. Wa ina Iliyasa akwai kalo Iliyasa min fana filɛ nin ye ala ka na k'i den tɔgɔ la ko Iliyasa dɔw i kɛra chrétien ye azinata dɔw bɛ nin fɔ dɔw yɛrɛ tɛ Iliyasa lɔ a bɛ fɔ o de ma ko Élisée n'i ko i den ma ko Élisée sisan kɛlɛ lo kana kɛra chrétien ya dɔn ko Iliyasa lɔ ako wa ina Iliyasa i kalo Iliyasa min filɛ nin ye bɛrɛbɛrɛ sabu Iliyasa bɛ yen Yasa a bɛ yen n'o kelen tɛ Yasa ni o Yusaw ye y'a faamu a ko i ma a ko i k'a dɔn Iliyasa kɔni lamɛnna n'i bɛ ala ka cidenw yàlla ko Iliyasa bɛ olu fana cɛ ma taa n'a ye sabu tuma min na Iliyasa tun y'a kan to bɛrɛbɛrɛ y'a faamu Iliyasa ni jɔn ye Haruna ka den tunu y'a faamu y'a dɔn caman ninnu le ye histoire ye quoi bon n'an donna yɔrɔ sisan tafsir bɛ ban ale ni i bɛ défi lancer ko an ka histoire kɛ kelen de to wa kelen tɛ o fo ka taa burusi a bɛ taa sa i t'a dɔn ko Iliyasa ye jɔn ye Iliyasa ye Haruna nabi Musa kɔrɔkɛ ye Haruna ale ka denkɛ dɔ tun ale ka denkɛ dɔ tun Iliyasa ye y'a faamu y'a faamu donc a bɛ ten de an b'a fɔ n k'a ka denkɛ dɔ tun don mun kosɔn sabu ale t'i kɔrɔ ye ni ale dɔgɔninw bɛɛ ka den n'o tɛ o ka balimancɛ dɔ a yɛrɛ ka wolo o ka wolo cɛ k'a fɔ k'o ka wolo kɔnɔ a yɛrɛ woloden o tɛ dɛ sabu ne ele kɛra kɔrɔ e kɛra lutigi ye ka ban lu den i dɔgɔnin den bɛɛ y'i den o kosɔn an b'a bonya di ale ma n'o tɛ a yɛrɛ ka woloden tun tɛ Musa yɛrɛ ka woloden tun tɛ o ka famille kɔnɔ balima o ka famille balimancɛ dɔ ka den de t'i Iliyasa ye mais a fa tɛ taa ka ɲɛ ninnu kɔ sabu olu de tun b'a kuma fɔ olu de tun bɛ sariya fɔ a sɔnna ka tugu olu kɔ ka ban donc sariya kuma tun b'o yɔrɔ la o fa in fana o fana tɔgɔ bɛ yen ni k'o sɛbɛn dɔw bɛ taa histoire de sɔrɔla ten histoire de sɔrɔla ten mɔgɔ b'i yɛrɛ bila nin na wa y'a faamu a ko sabu Iliyasa min filɛ nin ye bɛrɛbɛrɛ kan Iliyasa le kumana bɛrɛbɛrɛ le kan mɛn ale y'a fɔ a ka jama ye bɛrɛbɛrɛ a ko a yàlɔ alo ti sira Alahu Taala ɲɛ wa ala ta ko aw ma sira Alahu Taala ɲɛ wa ala ta ko mɔgɔ fagabaga ala aw ma sira Alahu Taala ɲɛ wa ala ta ko masa minnu mɔgɔ ɲɛnama to k'i bila k'i tiɲɛ bɛrɛbɛrɛ aw ma sira Alahu Taala ɲɛ wa ala ta ko Iliyasa de t'i ni fɔ a ka mɔgɔ ye lon dɔrɔn dɛ y'a faamu a ko ala ta takuna yalɔ aw tɛ siran wa aw tɛ siran Ala ɲɛ wa y'a ye atadeuna a y'o ɲininka ale fana kɛra komi Nabi Burama kɛra cogo min na tuguni a ko atadeuna yala alu bɛ fɛn dɔ welela bɛrɛbɛrɛ y'a faamu a bɛ fɛn dɔ welela n'o ye jo dɔ tɔgɔ de tun bɛ yen Baala y'a faamu o Baala ba ka min filɛ nin ye a ko aw bɛ weleli kɛra Baala ni jobaw la aw ka dugu joba dugu dasiri o tun y'o le wele ten a ko alu b'ale welela bɛrɛbɛrɛ alu bɛ toli kɛra wa atanale k'ale kɛ alu bɛ toli kɛra wa atanale k'ale kɛ damaga masa ɲuman le min adamaden ɲuman tan k'a da kɛɲɛ alu bɛ toli kɛra wa atanale k'ale kɛ ka muso dan k'olu kunsigi bɔ o kɔfɛ alu bɛ toli kɛra wa atanale k'ale kɛ ka cɛbakɔrɔ dan k'ale da kɛɲɛ ka nusi ni bɔn si bɔra alu bɛ toli kɛra wa atanale k'ale kɛ y'a ye ko danbaga fɛn ɲumanw danbaga ahasanale k'ale kina y'a faamu fɛn ɲumanw danbaga aw b'o tora ye ka taa Baala wele aw bɛ Baala le wele k'o ka ɲɛ aw ma ko k'aw kɛ ten min fɛn ɲumanw da k'aw yɛrɛ dan aw b'o to yen cogo di Iliyasa le ye nin fɔ a ka mɔgɔw ye kojugu bɛ min n'a fɔra ko Iliyasa ka kitabu walima
Iliasa ka livuru ne ko be ko Iliasa e ko tanga jide ko jugu be mi tanay folo wa ale ala taala jati Allah ismu mangolo alele ala taala ye rabbul alu tigi lo bere wa rabbu abaihum aw fakoroba olu fana tigi lo bere ale awale munu koroba yi ka ta ala an fadamna ko betigi ole ni asanar kaliki nay aw molo ha Iliasa akenyo be mi aini le faka mo tanai faka zabo ya odu ila Iliaso o Iliasa ka galondiga la bere igalo Iliasa ka jamakulu ko ni la mode halo olu kara mo harati bago yete ila ibadallah kuna kara ala taraka jonye are mo wala se munu olu yo kono gbe ya gatu Iliasa ko akọ lo ni ala tara iblale ka bere sala ni ngakisi sigi yoro do bere ale ngakisi sigi yoro bi Iliasa ye pele labana mogo no la al akhiru lo laban ko ale ka kisi place do be Iliasa ye aw na fa ko Iliasa ta ngachire aw le ba fa ka wala ka kisi ba o jemo fengo fengo nala ko ale ka kisi bagolo ko ale place réserve ya yere gerefe c'est que ka lo ko jama kulu do le bitu ale ko ka do arjine kono aw ta munu ke ko o ta aw suruna ko do buta o era ko to ko lu bitu mo uru fordo ko lu ta do arjine na kira yere nya ale to ko biyawa aw buta to na makoro ko ale buta ale bo nuka kuma yake duska si be fa ko lu bi do arjine na kira yere nya ko ne ke lu ma yo kira yere be guden lu le ka do arjine na o bu kan le fo e karo ka ba ko le de atoko bi nunu chama malangolo dafaji e ale tanbe kata ole fo te akoy ma ko Iliasa mi fle ni yede ya famu watara kina nele blale ga bere salamu ne nga kisi bonda bla bere ala Iliasa ye pele ati ko kisi bonda ba ye mo do be kisi katuwa ko akalon kisi koni ala Iliasina ka mogo ye no Iliasi ye de aka mogo ya famu ale ka mogo kwa ka logo kisi bu oye ya e donc aya kesla ala Iliasina ka oye ina fo Israël bi jogumna yalla Yakuba to le kar lara ko Israël ole lara zo ba ko Israël kaw donc Iliasa ka projet kin fana kono fembe so ne be ka tuwa ko hala am yoro ko be fembe so ma tuwa ko bo wele ko Iliasina wotewa na ina fa mo wele ko Muhammadu ya ko Muhammadu ka mo jogumna Iliasina obedo me alu na fo ko tikisi ko salamun ko kisi ala Iliasina ba bi Iliasina ka o mun so na ma ko be kisi aw ko disida ina arfu nasaba akwika lo ne ala taala jati na jeje no sede ala taala ko mi mo nyuma o de sara te zalika ni tuwe na bere akwika lo Iliasa mi fle ni ye o ka lo Iliasa ni ala taala ka jo ne ye ale mo bere ko Iliasa tulli man yara ko jon liman ya notu de ebo obo Muhammadu ra jogodi nunu be ko na rasulu nyaw ko di nunu tu billahi le wo be dienale die dana rasulu kama hey nunu munun temete na ngolu tu be karam ga ayta na e folo wa ena lotu andona lotu ra chefari ke ba lutu no nabi Ibrahim balman cheka denye ako wa ena lota ako ikalo lutu mi flani bere la mena le mosare lutu mi flani ede la mena le mosare gbele lutu so lutu mi flani la mena le mosare o kuma dugu chama bon lutu kan lutu mi flani la mena le mosare aya dem so labla mo ye pour ka kana lebo ala ka sra na lutu mi flani la mena le mosare ko lutu bu mursalina o jema ele bena ko kan lutu tanga chide ele baba mursalina o jema imbécile
ele ba bo mursalina o jema ko lutu mi flen ni lamina le mursalina ko abe mursalina o jema ni ya ko mursalina ko cidon ko abo jema e bita noro babi yamina ale to be nunu jema ay tan so ngate no wa tane bolo ako sabu najaina akalo ne ala tara yara le lutu kisi wala ale ni lutu na ka somo ko ni ye ajema o biela jeni amuso turara seke muso nta somo ko aw bo somo ko ya miramiye ani somo ko ya rimiye ala fe kelente lu emanu ntai wa aden turai ala akwa bu kuma ala kwa somo ko te ja somo ko ya islamia ere le folo e nana do islamia kono ki mina somo ko yo ne wuru na wuri ki yere ke warnin fa go mai anti ala go be kafir le anti blawa ita somo ko le ne ya no ko akale tu bo al ni ma boy ti somo ko do e ke yere jo yere ti ya ko ki do na yere mo wala tu ma fa ki do na yere ti na fa yere ki do na kat la ga to na ma ki ti bo e do na tu ma yere kan na to ma alima kwa ti bo donc akoy mako lutu mi flene no lutu ya ala ka mo bale lamina le mursalina ko lutu ye wa ala ka cidenu ina fa nya me o fayi na chaman ti sere na to ko lutu ka mo ka ko ma ba ka mo to ka mi fa lutu ya cide nya le yo mais na lu ko lutu ya ko pede ya taka o ke lutu ya aka lutu le to ko te bi juru muso arado lutu ka jamana mo ka bara o mi ke walma o ka mi fa ayre be ka pede ya lo ngaba o tewa menere bele ma chemunu bison lutu ya ma olu buta jare ma lutu ya imune cide ya tewa ala ko lutu ya minale mursalina ko cide no lutu ka jamana dewo yi bara mike ni yo fo o bara meni ko lutu ya kuma jugule ka fo ita kalama akara ko mu lutu ya le cheka chebo da jugane do ni ko lutu ya akara ko mu lutu le na na e akara lutu le ra ni lutu ya lo kele no ni ko lutu ya ko le ko lutu ka jogo to yo wala doko ya ko lutu ka jogo enao ako lutu mi flane bara la me na le more sale o yi fari da irara ka fembe da irara ni ko kama paka na kuma ke me kwa le ka cide no lutu ya cide nyale aka tlera mo yi min ka ole oye ha hontana ako sabu twana me na ya odo ila lute akone lutu kisi berebere wa ahala ananga somo ko be ajeni ajema o be la jeni ko ni ila aju kona kara musokor ni borake berebere ale tora ala ki konana ni bela jente ne ko ne la tora ga hala ke ale agara ko la ba mugora sabana ka muso bora fo dugu kono ka ba muso en halakira lutu ka lon ko muso en halakira to mona o bora ka mo mun to dugu kono ko be halakira ta si to wa alaina qom akigalo alumi ovlene berebere faluna tuka nyamara berebere mosebena to majuna fe berebere ale no ka awra tuka doka ka o flefle to majuna asro bi ta kena ka ba ya famo ako wa be laile ako mba manisu ale nisu ko nana berebere akala takelo ako awte hakili sorowa ya famo awte hakili sorowa ako su ko nana femimbe aw lani ka suno ala be parcourir min ke aba kaba ko me ke dugolo sanfe jona be mi se ko lo klebere ta anga nyebu kura ala be ko mun kara jona be se ko lo kuma ta sufe ta ma ite donc kwa ba halakili ka o jogora kwa awte hakili sorowa sufe naka da ya ba be halaki tana e bolo wa ina akui ka fo Jonas mi fle ni la me na le moro sale Jonas mi fle ni la me na le moro sale akoni ma Jonas lo na bo fo ma ko Yunus ake ako Yunus mi fle ni etede ko Yunus ayi atoko be di kide ndolo na be Yunusa jigati ale ko kide ndolo nana ha lo Yunusa tanga kide c'est ancien mu mo ko façon ede mu mo ko façon relate
ako Yunusa min filɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Jonas en français la dɛ ako ale min filɛ nin lamina al-mursalina ko ale ala ka ciden dɔ lo sana ye fɔlɔ ako sabu abaka Yunusa bolila ale fɔlɔ kɛ a bolila ka taa don kurun kɔnɔ ale ma so kurun min bɛ bolila ji sanfɛ a bolila ka taa don a kɔnɔ a peresera ala ma quoi nin bɛɛ ye k'a yira aw la ko nin ɲɔgɔn bɛɛ bɛ se ka adamadenya sɔrɔ n'o tɛ e n'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala bɛ fɛn fɛn kɛ a b'a yira e la n'a bɛna kɛ tuma min na a ye mɔgɔ minnu kisi ka kɔnɛlen ɲɛ a y'o bɛɛ fɔ ye nka depuis Yunusa b'a ta ɲɛfɔra a b'a ɲɛfɔra ala nana fɔ a ye Yunusa ma ko bɔn ayiwa i kɔni i y'a fɔ mɔgɔ ye o ma sɔn a yirara ko sinikɛnɛ ne ala bɛ dugu in bɛɛ halaki komi Nuhu ka dugu halaki cogo min na i ti jɛ ka ala kɔnɔ a bɛna fɔ e ka kan ka bɔ cogo e yɛrɛ ka bɔ de ok ale yɛrɛ bɔra ka boli sisan o kɔsɔn kɔrɔna b'a fɔ ko sabu tuma min na a ba ka a bolila ka sɔrɔ ordre ma d'a ma o le ye a ba ka nin ye ok n'a tun fɔra ko haraba ye bolili ye i y'a faamu o ye boli mɛ nin c'est-à-dire a tagara ka sɔrɔ ordre ma d'a ma a fɔra ko sinikɛnɛ ko jamana bɛna na halaki e la n tɛ ala la le wa donc nin erreur bɛɛ bɛ se ka adamaden sɔrɔ nin n'a ka cidenya o nin yɔrɔ m'a sɔrɔ wa mais n'a nana fɔ ko dɔ bɛ kɛ n'an bɛ ka boli a kana karamɔgɔkɛ yɛrɛ bolila a ma bɔra dɛ dɔw bɛ ko karamɔgɔkɛ yɛrɛ bolila kuru fɛ k'an gbɛ n'aw bolila ko karamɔgɔkɛ yɛrɛ bolila a ma boli dɛ a ma boli dɛ donc a bɛ ten nin i y'a faamu donc a ko sabu a ba ka ko Yunusa bolila o boli o y'a sɔrɔ ordre le tun ma di a ma taa n'a ye y'a faamu ko Yunusa bolila ka taa don ilal fuluki a taara don kurun kɔnɔ a bɛ fɛ ka ba tigɛ ka taa ba kɔfɛ parce que a fɔra ko dugu in biye le bɛ na halaki ale dun ɲɛ b'a la ale bɛ dugu in kɔnɔ ala kɔnɔ ala ka kuma yanni sinikɛnɛ cɛ ala bɛ se k'a fɔ ye a kɛ ten o dɔw bɛ kisi o bɛ e ka so gansan a bɛ kisi e ka boli e ka mission dun ma ban a bolila ka taa don kurun na y'a faamu mun de y'u kɛrɛfɛ donc a kɛra nin cogo in de la tan fasahama i y'a faamu ko Yunusa bolila ka taa don kurun kɔnɔ kurun min bɛ bolila min kɛ mun kɛra fasahama i y'a faamu a ko kurun kun tununna bɛrɛbɛrɛ a Yunusa kɛra bɛrɛbɛrɛ mɛ n'ale mɔle hali i y'a faamu o taara don dɔrɔn yala o b'aw fɔ hali sini ko ni a taara don kurun kɔnɔ ni bato ni mɔgɔ kɔnɔnajugu bɛ subaga b'a kɔnɔ Yunusa bolila ni min ye c'est ale ye ninnu ka halaki ye ka ban a y'o ka halaki min ale bolila ka taa don kurun kɔnɔ a taara se kurun kɔnɔ kurun sera ji min na fa saha ma kurun kuma sera n'a bɛ ji min na o ko ko mɔgɔ b'an cɛ ma yan min kɔnɔ ma gbɛ ala jiginni bɛ min na ko fo k'a kɛ o k'a ɲɛfɔ dɛ donc o kuma sera o ye kala tigɛ bɛɛ ye kala tigɛ o y'a fili fa saha ma Yunusa ta kununa wa kɛ Yunusa ta kɛra min na mo de alina ale ta jigira fo ji duguma cɛw jama farala ɲɔgɔn kan o ye mun kɛ fa alkamahu o ilu dum a fɔ Yunusa o Yunusa minɛ ka fili bɛrɛbɛrɛ ale hota o y'a fili fa alkamahu lo hoto hutu taara fana ale ni Yunusa taara bɛn ni ɲɔgɔn ma net i y'a faamu karamɔgɔ yɛrɛ ka tɔgɔ dɔ lara ye n'a fɔra ko hutu o ye jigɛ balo ale taara bɛn ni Yunusa ye net a mun kɛra wa ka sɔrɔ ale jate mɔnɛ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fana tun bɛ taanin bɛ ale bɔnen bɛ o don ka taa yala ale fana tun ye jigɛ ba ye ala ka jigɛ kabako tunu san kɔnɔ siɲɛ kelen na ale fana bɛ wuli ka yala n'a bɛnna ni fɛn mun ye a b'olu kunu ka taa la ko san wɛrɛ ɲagantuma a bɛ sɔrɔ ka wuli donc a kɛɲɛ n'ale fana ye ka bɛn ko di i y'a ye a taara bɛn n'ale de fana ale fana y'a kun depuis ale y'a kun depuis a jigira ale kɔnɔ fɛn dɔ sɔrɔla ale kɔnɔ ale ko tiɲɛ tiɲɛ na ne tɛna yaala tuguni n bɛ segin ka taa sigi a taara wa mulima a taara ka taa i kafu a ka kafuyɔrɔ la mais Yunusa ale tora nin na Yunusa tora ale tora nin kɔnɔ ale commencera dɔrɔn a b'a la tɔgɔ wele sa puisque a tɛ se ka taa la a bɛ min kɛ tugun ninnu tɛna fɔ ko an bɛ segin ni kuru ye ka taa da la tugun ka taa i fili o tɛ wa yan'o cɛ ni min bɛna bɔ o y'ale ta k'a fili ji kɔnɔ nin y'a kunu a tora ala wele la ala sɔrɔla k'a fɔ a ye sisan a ko de fala o la ala ko n'a tun ma kɛ bɛrɛbɛrɛ an na hɔ
kemi fleni berbere mena na make ka fale koni kera mena le musabina imaye donc na ba ala fo la ilaha illa la ilaha illa la ilaha la la ilaha illa la ebe kan le fo ba ko mai na kungo na se ma ni ya fo pala ki bo abibo oh me kungo sire ma yeso raka ekita fo anta fo na wala na sa wala na fo na bu sa abu na ata bo ala ko yan ako fa la o la ne yere ko so mere bere anaho kemi fle ni no yunu sa ye ka ale kon kerale me ale ko sa be ima ye kwa tumba afo ba koroma ne ko na tuma ke afo ba koroma ndo yedo oh la bisa atumuna to bere bere atumu to jire ko na bere bere ela yo ko kata se lo ko ni ma yo imaye ayala wele musa beka musa bihina korolon do ma kornan kala fara fo kornan kala ti fo musa bihina karata alquran o bu kornan kono o tawa tilawa fara beyo wana atlu alquran o fara beyo oh na fara ko ala ko fo beka lo emi la ilaha illallah ka banga ka ole fo ba ko lutu tumbo le fo ka koro ka kon ka zornete abidiya robe mi ko cɛ nunu bɛɛ tun bɛ nin fɔ yunu ta tun bɛ nin le fɔ diga y'a kunu lo min na a y'a dama kasi ala ye dɛ ala ko n'a tun ma kɛ min na musa bihina n'a tun ma kɛ a fɔbagaw cɛ ma ka kɔrɔ lala bisa fili batini k'a tun bɛ to jigɛ kɔnɔ bi ta fɔ tun t'a bɔ ila yɔ min y'u bɔ a sun a tun bɛ to jigɛ kɔnɔ ni lahara tɛ k'a tɛ bɔ yan mais a y'a la wele k'a la wele minɛ komi a y'a fɔbaga kɔrɔ ye ala y'o le ta k'a fara a ka bita dama kasi kan k'a ka dugaw minɛ jigɛ kɔnɔ k'a dimi jigɛ n'a bonya ala fana k'a to jigɛ in taara fo jida fɛ ka taa fɔɔnɔ ka bila yɔrɔ ye et puis a taara bɛn yɔrɔ ma jigɛ in taara fo a bɔra dugu minɛ dɛ ala ye jigɛ ɲɛsin o dugu in de fɛ a taara fɔɔnɔ k'a bila o dugu in kɔnɔ ye a bɛ bolila ka bɔ dugu min kɔnɔ ala ka ordre mana i bɛ taa wa ala ka ordre mana i bɛ taa dɔw fana bɛ olu bɛ taa ala ko ɲɛfɔ k'a sɔrɔ foyi ma kɛ fɔ olu yɛrɛ bɛ wuli ka bɔ o yɛrɛ ma olu ni Yunusa ta tɛ kelen ye dɛ oh e taara fɔ dɔrɔn kasi ka bɔ de ko ka n'ale wele sini ka ɲininka ayi i ti lɔ fɔlɔ wa a bɛ gban de fɔlɔ kɛ n'a nana gban i nana ye komi ala tɛ fɛ k'e dɛmɛ nin yɔrɔ in na i bɛ bɔ de mais Yunusa ta t'o ye n'a n'i kana komi ala t'a fɛ k'i dɛmɛ nin yɔrɔ in na a sera yɔrɔ min ma a dernier pas le ye nin ye e yɛrɛ ɲɛ a bɛrɛ ti kuma na e yɛrɛ bɛ bɔ de yan n'a bɛna taa bɔ i kalama a banna ɔ mais Yunusa ta nin t'o ye dɛ ala ko le ko ni Yunusa tun ma kɛ a tun ma kɛ a fɔbaga ko n'a tun ma kɛ ka bɔ a fɔbaga kɔrɔmanw cɛ ma k'ale tun b'a to jigɛ kɔnɔ a tun tɛ bɔ donc n'a bɛ bama layila fɔ ma n'a bɛ bama ala barikala ma n'a bɛ bama sabihi fɔ kɛ n'i y'a mɛn ko sabihi fɔlen i y'a faamu ala ka tɔgɔ sanuman sanuman fɔ o de b'a fɔ ko minal musabihina ala ka tɔgɔ sanumanw o fɔlɔ o dɔ ye o tɛ dɛsɛ n kalanna o ma kalan o hali bobo n'i bo ɲɛ gan a bɛ se ka layila fɔ a bɛ mo wɛrɛ a bɛ dɛsɛ yɔrɔ mais layila a bɛ se k'o fɔ i y'a faamu o hakili ka di hakili man di o mɔgɔ tɛ dɛsɛ o la donc a bɛ banba o de ma ko ni Yunusa tun t'a fɔbaga kɔrɔ ye a n'a cidenya bɛɛ ko jangata in tun b'a sɔrɔ a tun tɛ bɔ a la dɛ aliw don a ko a t'a fɔ ko aw salon ni ko aw bɛna fɔ aw tɛ bɔ a la dɛ Firawuna banna k'a fɔ Firawuna salon ni y'a siɲɛ kelen fɔ o tɛ wa ni ele satɔ y'a siɲɛ kelen fɔ e kɔni kɛra Firawuna mɔden de ye walima a den n'o tɛ o t'a yira ko i kisira dɛ ha hiya a kunna ka diyara ha a satɔ yɛrɛ sera ka layila siɲɛ kelen fɔ ayi Firawuna tun kuma fɔ wa a tɛ foyi ɲɛ ye o donc a ko ni Yunusa jigɛ taara ka taa fɔɔnɔ k'a bila yɔrɔ ye tile saba a ye tile saba kɛ jigɛ kɔnɔ a ma faga a bɛ kan ka ala wele a taara ka taa fɔɔnɔ k'a bila yɔrɔ ye a wulila k'a yɛrɛ k'a sɔrɔ ale bɛ dugu in kɔnɔ a sigira ka ala ka ordre le kɔnɔ tile sabanan in lon joli ma bɔra ye tile sabanan in lon lon min na fɔra ko halaki bɛ kɛ ale taara fɔɔnɔ ka bɛn o lon ye ma ye a tɛna fɔ ko ala t'ale fɛ wa mais ala seginna k'a kisi a kɔnɔna na n'a ka masaya ye k'a yira ko a tɛ taa k'a yira ko inal mawta lazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum e bɛ bolila k'e bɛ taara yɔrɔ min na nin fɛn min bɔra la ye m'o fana ye a fɔra ko sinikɛnɛ o bɛ halakira o ele bolila e ka halaki daminɛ bi
mais ala ya ira avant tu mato jiga kono eta o fara halaki dole do ati se ka kawo ibi se ka sta mo kuna ngo halaki to fe me o tele ka kuna ngo ya ira ya famu ala dugu do wuli ka dugu do ka mo halaki ngo na nyima do to ra kono ibi se ka sta mo kuna ngo ka halaki to fe ibi to akone me o tele ka kuna ngo ya ira donc ele bi to ile yalla mo ko fe dron yo ba pasa ka la bango juwe ka hina ke ko ka kunji o la bango juwe ya asa jogolo la bango juwe la bango juwe ni min ala ma beni sara do jane meno o le la bango juwe no te sa to ya le ni sa to ya ni la bango ya kele no daro ma kuye jira fora ira ko la bana folo ala be se ka ni do forgo werra ka bodo o tikawa ele ka bogo forgo le kunji bogo le jira e se ke yegi alon fe mara ni na ko ma se ni ma do ni laban togo jugu yalo ci 2000 laban togo nyena amanja de o tewa ngo do sara o chama sara kelela le donc no laban togo jugu yalo nabi nyman do nando na ala ka livur ko nanga ye ala ka le ci na fo nabi bo nabi yakuba ta encore ya ala ka le ci ka sekre yirala katla ka meleke do ci ko meleke ka ta fa ko ka sekre mfale katla ka ta kangarda nanga flamba ngwala do na muna figara horda katla ka ta fo nabi yakuba ko na sekre ne fo mo ko mo ko le ba kuna ngoya kasoro katla ka meleke blada ma de sawra ko ka ta fo yakuba ka kira no sekre fo ale kere be wuzuni nabi yakuba ni meleke ka nyogo soro ma nabi yakuba ma lo ko meleke relo akon ni yakuba ma sekre no fo ale bi ale ba fa ale fana baka ida kuma baka ye ko ala ko ale kana na le ya fo mo ye ale fana baka bara bebe o ka nyom na ka nyom ne soupe fo so ma dugu be doti dota ka bene be ba manno parce que ale ko na ye yakuba ta ka bale ba kantike yakuba do ta fe ka ale be ka kantike parce que ale ba yere nyina do ale kana se grem fo dugu na to gbe anara ya tinya meleke na na ye keke na tinya aka file ka bolokuru ka kure boy nyarama bon nabi yakuba ya ora ko ma tebe be jomu na yebara aya boya nabi yakuba adigirara donc a pensé a tama be segele nabi yakuba ko ora ko femu be mina be tama ka segele ko ale yakuba ba ka haramu ya irma o ko to korna mu kuma dakuru yakele ko kulla segele ko ale ti fembe da israeliye illa ma harama israila ala nafsihi ko fona kera ay femi haramu ya ayerema no te ne ala ma haramere ko ya haram ya irma ntana ani haramulo kele no wala nabi yakuba yakata donc israël den chamantura bo au dépôt lonera meleke yere nana ya tinya yi yakuba bugoya ko yakuba kale ba le ba yere yinna sa parce que ale ka mission kono dugu manga ga be kale to adaba de sawra no te ala kana le haraki ay bol kurbo nabi yakuba ko abe taminge akwa abe tam nabi yakuba yamne nabi yakuba amne kanora kwati tare parce que quoi afana sira kanna loko secret do bale bo foka keleke na ale yakuba ni tema del ka kelen te fornale mam bogodora ngane ne le shirara ne ma se ki be e farma sira de be kwa ti tagwanza ko foka dugo kale nabi yakuba ya sama norra fanna ale ba yere nyinnaw akwa akasor ka dugo ke nabi ibrahima nabi yakuba ka sor ka fa ko bi teme ni ko ele tina wole tu ko yakuba ko titribe na faraka ibna wole ko israila atoko la raka olo ibi wole ko israila o koro ko togodi ala ka sekre maraba fo ngata sa atefo arabo kante donc ibi wole o togolera ala ka soro ko titri nabi yakuba ma o ala tara sigi dugumina no o ya fa dugo ya min wala ko israel toko warale tumbara fa o toko warale sigara mais nabi yakuba tara soro dugu halakira ka ba dugu mo tun chama be o lonu jena ka ba ala ya kura ani ala lonu ni fengo ye donc o troka wole israel awe na fo ya oro le ya ebeta tugunda do wole ko brahma kuro voilà brahma kuro ani musa kuro ni mosi kuro ni biatewa donc abiteni israel kuro lo israel sigiyoro abeteni donc aka soro suno yakuba la wola ni yakuba le ale yakuba en fana do e flani le aflan to kele to ko ansi olu fay nabi isaka nabi ibrahima ka denke flana voilà donc nanya fle yakuba yi nabi ibrahima modeni ibrahima ka denke flana isaka ale ka dene folo le kara yakuba yi voilà ale ka den folo kara yakuba yi mais muna yakuba kelen to tara no to wolo la flani le a to kelen be ale to ko ansi nabi yakuba na le kelela o kere tugura ale tara bon ni wi soro am tan tafsiri ya famu
an na banga kai historien don abetini Bana bazina ho akone tara yunu sabunga bo bere a black be yoro kan tege ega bo yunu sakon hade tara yunu sa black be kan de ale tara yunu sa black be kan wa huwa sakimun kasro yunu sa atara bo fu yoro mena no fara yoro etuguni yoro gbeya abulla ka bo dugu mina de gbeya yoro atara ase kable asega dugu mo ora tuguni dugu kono wa an badina ya ba mo yunu sa bora ay place sa mi ke diga kono funteni ale ni farkolo sege ani farkolo yere fege yara ay yoro famu ka yede yunu sa bora o radron ala kodi pour que ka se ka lon mo ko ko melon paka melon no folenga diama ala ka soro ka yirde no fale o yoro be yirde o ne bu mo flake ala ka yirde fale o yoro be ka di yunu sama pour que ka se ka dun ka se ka farkolo ka se ka yere soro no te funten ne bu farkolo wula amata de oh funten nga ka to wu hangara don ako wa ana ba de na akoni ala dara yen sira ka fale ni ke bere bere sajara ne yiri do fale kan bere bere ale nabi yunus ake bere ya ke de yiri min be pousser ka woyo min be wuli san fotere min yakini min be pousser duguma abu woyo kata donc o ya anyo fle kata o so ko melo ngo je fa na be o do ko melo do ko je o ko sono ni lo mbasu bi tra jomene o tuka je saraka Yunusale te na na de mane Yunusale a te Yunusale bi na je ne ko ngadu awa kara ole de tane folo wa arsalna ho ni Yunusale se tukun ka ci mabla de akone Yunusale ci bere ila mi adela ala yae kata mo wa kemema do ma ki den foy man do ka jama yo aga mo wa keme soro folo abu giringir na le ka burkina ne mali ni korbar ni ñoo cek aga mo wa keme soro mi ati alafin mo waga keme pale ya ci ka taw matuni ay da do le point que do ma fara kan rewa do mo million mara do nga kwale ya ati yunusa kila duguinde yunusa ka boye bo yunusa keleni segeni femi lara le kan oyo segeni koson ale kelen ka segeni koson ala ya halaki wuli ka bon nunka ka se ka renouveler du no te o to ka ngala ki olo mais yunusa kelen ka segeni koson tuma do dine nye mo be segeni do ka ale kelen ka segeni na ale tun ya viadron abu mo men ta jama chema ka cha abi jene min ke bo jama chema ka cha o koson no aka dine nye mo karoke ayo bonye ay ke wal nyima lo ma yo ma segeni fendo be laka na ya ale rate dro ale ba se ka kun aba segeni tele flat le saba san kelen ra be se ke aba ale ba kun ga boara maintenant le tin ya ale rate aw be ba la mena ba bien fakale aw ti se ka kono de hal no wula se exam misel ya nyawa sila no wula se ko se ti mo ne ko bara ngo ne ne o bu ne ta to ma ka to ka ne aw be do bara no tu ko ga aw be ta to ma ka ne na ya to me ngab na ke kele aw ta ke kele wa ta burgu bwa ti gra mora donc abi tini aka dina nyomo aka kala kana o ke mo ta ko mina fo mo to go ya de kunangu mo ko to go ya de ala kana o ke ala ka o ki jo ma de ebe so ko ka dina nyomo lo nyolo faye ngona bi erreur dora ni yayi erreur dora e kana gresi nalma yale beni bla girnado ta nyininga femi mbe obakaw ngala ka nunun do bla o tiene na pour que ka se ka munafiku lo o to ko nangono kidindo chamantara al muhammadu yere ale kwa ka seli ka nyesi nyambe ko pour que ale ka se ka munafiku le wolema donc filito ya ni kwati dabla do donc ni nana ya kere kwati dabla o ya soro ile retum bara e dale ra etu mandara ala ko yere kama no de yila dem na ala ko kama na kera te dro na ko abdo so ka ko ebe so ngabenike ebe so ngarregle mais ni kiti so ngarregle e retu bara depuis wati janten ne kama ele pe kene occasion so rate il profitera foi make ama ba sawa donc abe lon ko ele tu tene jaw e karo ka ko lo de akwale Yunus segi mo mu tu dugu na ala sera ka mi ati ala fil mo wa keme tu ni ko fara dugu mo ka ago dalon mo wa ga keme o fara dugu mo kele nun ga dugu Yunus kira o be ma dugu ni ale ka jamado ama jama soro
aw ka mo wa ke soro folo aw bona wude international de a yuru nabi nuhu ale dana mo wulum lama ata nyo make aga yuru ka ta nyo soro aga yuru ka ta nyo soro nabi nuhu ka mo wulum lai ale ka mo wulum lai o man fita aw ka mo wa ke wa wulum lai wa akam saw ga umon be o mo wulum lai ka saw be ala kele akam saw ka jama kurin be do ale mo kele ka saw ka jama kurin be aya so ka teme ya famu o ko sa ko ale asinga yunus a chitu ila mi ati alafin kata o fengara de aw ya he ko wal ma ya ka chano be donga madalon amasa amabanza wa keme wole chaya ya o nyina ala yo fo ko aw ya judu wal ma chara no be re donga se ka dalon aw ka ala aw mo million kemele marabi yunus ata ka chana ya jidu be adamalo aw do ma ko ti de fo ma jone jama maraka kete o ba awta babya nyone rawa awta nyam godi nyane o ba le nyone rawa alaka mi fo ya ora ko wa keme aw ya jidu ko wal ma rek ka chani biye aka cha million kemere ama bansawa ntane bon dak nambora o yerra folo o tuma num mo kelen ala ko ka bora fembe ka bora afanga be sega mi ga anga kamel ko kem ngon sega kemi aka munya o mo ko wolo mulabi o olu fla mo ko fla be o sega mi ke ay ko nanum do ko nan frase o tiya ne ko frase no e betara mi shine abdo bo ko bla ya famu donc akwa bi tene yunu ta takera tere de ku walma ka chawo biye fa amano akulu bela jelli no yara bere famadana nalo dala se segera ka here ke olu ko ni ko ka ta se doni ma imaye fa amanu oli man yara de olu bele so yunu za yo ako dalon chawo na o tanu ma langolo nu yedo o fe mo olu wati o mo kele mbi minke aw ka mo wa kele tanya abuna lo mo wa kele yo konte ka bennu ga mo on nu ga mo wolum le anga ke wa kele ngene mo be aw ka mo wa wolum le ma awe ka mo wa wolum la bo ama ngane ka sake ane escroquerie no ta ka mo muso million kele mi yoro na mo be wa alu bie do muso le abe bie ni tara o ka jamana iti fo ye bie o ko abe bie gwansan nyona ibi bie o le nyon ko ngro ni ki bi fleke bi wodo ye ni ki fleke bi dinga do ya nashi foi abuna lo ya warre ko mo ko le ti ba tra mo ko nu fle bare bie de un le boy tane folo fa asdabote ba fo fa harbu sabiya ale ko so bere ezi tabote ibo lu kuna fo ala sara ka sharia ko nana ako albanato yalo demuso wa le rabeka alu yodi ati ala sara ma wale badona patla ka denche ota la ho mo clare ko yermade ja ngo aw yermu ko aw kan tom be muso amo be muso alu bele ko alu venera adama deno ka adama dina ko rete ako alu banato de muso ko e barabara le rabe ayo lu wolo maka bon o ti dole nya bana ulura ko diala ma ala lu nano ya o ma ko tawo ako diala ma ako ale bana alu ka denje o ko ni ya ko ka denje o ko yara tai am kalakina wal manu kadane ke wa ale malaika wal mabiri kanu ka meleke ole danwa ina ka ke meleke musomo yewa ka soro lo jate shayora oluna sheria Allah akoja o je ena igalo nunu menu flaniye ni boro olu yere ka farnye mo ole la ya boro olu bo yere matete wala dalla olu le ko ko la ta la woro la bere akoja bo olu mo menu flani la ka zebo ko ikma mo ko farnye tije ko la woro la ala ka ding ana ala wolo la kuma flalo de e bi do wele i do ke o be koroke bi lu ko e muso yerte fe fala kuma te dengo ma
ibe to ka yira mo wora ko c'est ma fille o be c'est mon fils et de no no te ni wolo la yike na wolo nyalo donc kuma nu flale o ko so na fara ko o ko nabi ta ala ka de nabi ta dron ta ala ka de muhammadu fana ya ala ka de kornan kono kornan ba fo ko wa kazalika aw hayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab ala iman muhammadu ma wolo wora ala fa nabi ta fana wolo ala fa o jogolila ako muhammadu abitene isam binani seni aw hayna ilayka ruhan min amrina ne ala ngan nin kura ci kata doira ama wolo lo wan nin kura donara lo man noy ala ka nin sen ama wolo lo wa nabi ta fana wolo la tene aw ko fu isa le kana kala de yefi ni ko muhammadu ala de karamo o wa ije ko vient ko ije ba la ya lidi wala mi wala o bi nyina o hayan ko yorra ko la ya lidi ko ama wolo wala mi wala de fe mala wolo ale ni den ta fe kelen no ele bata du ba kono do be torba do be ama muso fu yere kay o be adore be ay muso fu ma wolo kay me ba wole ko baba ka mo ma ko sabe wolo ko ndin ama wolo ama sen wolo kay yo me den ba fa do ele ba wole ko baba hal ni ka furu hir ko yena ko ka ta sara ka torba ra ta sara ta lo na sara le tika be ba muso juke ale ni fa jabe be ati be on moko man le famo hale bele denya no be na ala ka livre sene kan ala ka l'esprit saint denya no be na ole ka muhammadu ya ala deye nabi sa ala deye ki den kelengene be ala ka deye mais oni ala wolo la kelente o yi bonya ka denya le zoro bon bonya re do ka denya o ka bunga te mo wolo ta denya fana kan dugu to sigi wolo ka denya ni na mana be arabi nyomla han na o be na ka ta sa lara kwa abra bol nyonya mais bonya ka denya do ati jiga yora ora meni ka demi wolo ni tin na ka virifier o be ka kemo ko façon de ele dun ti fe ka kaoye est-ce que denya e rebe so ngayra mo ora ko deno me mimbi bunya aba so ko biya kay e ba to ko fo yoro biya ko ka denje ka so ati sia kelere donc abi tini farmo ka ngani le famu denya ko kuma ni lam ya lidu wala mi uladi denya ko kuma ni obo ole kuma le fora ya famu wa donc Aswafa ako yelo eswafa ako gare na de bere aluna de muzo le wolo ma wa ala bari kata de jole ga bere ako mune ba lo ko ni na ta ko mo alo bi to kiti uti ga kai ba to ba ti marate ka de muso di alama ka de ke di awere ma ala yere ina bu bana de muso ra ko aka mun kama ko aba kiti tigara ni jowo inata yoro ndora ba fo ko al-zakaru wala kumul banuna ko tilka izan kismatun dija pa ka tlan mi ko amanya no awti sonra ya famu donc ya akoy ma al-safa alu le yere wala ma ne ke wa al-bana alu yere le de muso wala ma ko di ala taala ma wa ala bani aw yere tara noro de jawra ke Allah akom daer ma mu yere le ba alu ra ta ko alu be to ke ti utikati ye ba aw bu ki ti foto ma ne tigara ke ni mu mo ko yale o tare ko aw te hakili soro wa aw don aw ka hakili soro abu muso le dire ma ha fa te hakili soro hala adama de te muso ma fe hala ma yara adama de yora ika muso mu de mu ika ka muso ta ka to de muso do ngolo iti se ka fole do ta ti die de muso le do ka de muso e ko lo wa kunda olu ti la hara ko ra boy ko lo wa kunda muso le bi jiga ba ya de muso la ka susu de nenu sa ko lo bla kala o sha wa do abu de ndo ati mu ko ka dere ka to iyo bo ka bi ati foye ko lo wa kunda dem kasi ko ma be kadi mi ki bu ko ko lo ma de gara ko na ko ra ko ma to kasi ngoy ti boy wa e jo muso mai de ka ta turu so fana aka turu so keleya o ti do mo betla kara wo sha man boara duni dembe kasi wo ko ma be kedi o ba do ki mur ko ka dere ko lu ba kunda olu kasra yole ala ko yam ay ko mu yerle duba o rayere abata ko batla ne ne ala mak mo folo ha afala ta asa hakili sorowa ayere femi yora na ma so ra abuto dine ma jogori menande ya la do ya ko no kan adi ala ma elma no yo na no ye mi ma onda nya anyo ta ya to di mai ko ti so e be ka ba hala an chawo yara gban san adama de mtene e ka mo obi ga mo so tura ka to ka denche drongolo abedulira
ko fo demuso ibi demuso kelen fe yaye o bi ana to ka demuso dron wolo mais na be den jero woro ale be ga so na to ka demuso dron wolo wa e karon ke ka ko le ibi toro de okay itu so le fiyo fo tuma do be abi jugar ne ga wora kwa kan na ke kone ga ko ngore tu ni ala limani ya rete ni limani ya rete tuma do be ba muso na le okay hal atenda ba lu ta ba ma soro imai nunu no shama nun ka lufa mo to je ma memna luta mo te wo imai wa nalu don ka to tara ke muso le mo ba wala te ga hatu mo te do ibi te muso wo lo chama ibe to a ko chenje na ko ele ko ibai ko chen meni den je kele ka ba on alhamdulillah donc ya ba lo ko ni depo ora ko abetini sana e folo am sultanum ko wal madallu wara kene be wa wal madallu do balu ko ni wa mo be wal madallu wara le bawo fe min ba yira ko ne le ni muso ka kan ha min ba yira ko alu tale min ke ma we ko muso bi ne alama dallu wara bawo fe min mi dana ne ala tarawa ala yara ma so ngala ko aka den cewle ati le ngir ko tena ala tawrata ko aka den cew folo ko le bi dia den cewle ya bi dia ale ala tara ko abata no le ale ala nye ko ati on tena no wal ma dalu warle bawo fe mi dana ne ala tara ka fo ko abu dem so le dilane ma aw yara bi den cewta faadu no be aw fe aluka na bere bere be kitabe ko ay na ka kitabu le ye satwa na zorla lo kera na o kera chentigu ye na o lara la kwa chentigu ye de ay na ka kitabu ko ne ko na kitabu ye tawrata ni linjil ni qur'ana o munu yo korle munu tara hadisa o bode o lu fana be fe ko yere comparer ni kuma ni na o lara la kwa mi fara ko chemba o fe afana ina na ka kitabu ye o ka sebe yoro biye wa ka la rasulullah munumi aw na la le ko comparer ke mimbara abna na ye lara la 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 la